नमस्कार मु अनुप आपण देखुछन्ती अनुप ट्यूटोरियल। आज हूँ जून 6 तारिख शनिवार। चलतु जाने आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु, जहा द्वारा आपण माने ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। रजर भिजिब सारा ओडिशा, छुईब मौसुमी वायु, अग्रसर करिब लघुचाप। प्रतिक्रियार अंत घटाई केरल में प्रवेश करिछि मौसुमी वायु। आगामी 2-3 दिन भितर महाराष्ट्र, आंध्र, कर्णाटक, तमिलनाडुर किछि अंश छुईपारे। तेबे ओडिशा रे मौसुमी आगमन को अपेक्षा करी रहिछन्ति राज्यवासी। पाणीपाग विशेषज्ञों अनुसार जून 12 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय किंबा लघुचाप सृष्टि होइपारे। यह मौसुमी को अग्रसर करिबारे सहायक हेबो। रज बेलू मौसुमी ओडिशा छुईपारे। संभाव्य लघुचाप घूर्णिबलय सृष्टि हेबा नै पाणीपाग विभागर विस्तारित पूर्वानुमान रे मध्य संकेत दिया जायछि। पाणीपाग विभाग आकलन करिछि जून 11 तारिख पर्यंत उत्तर उपकूल रे 36 रु 38 डिग्री सेल्सियस, उपकूल रे अधिकांश अंचल 38 रु 40 डिग्री और पश्चिम रे 40 रु 42 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही पारे। 12 रु 18 तारिख भितर उत्तर उपकूल रे 32 रु 34 डिग्री, बाकी उपकूल अंचल रे 34 रु 36 डिग्री एवं आभ्यंतरणीय रे 38 रु 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही पारे। राज्य में ओडिया अस्मिता गुरुत्व दे सरकार पक्षर विभिन्न जिला, ब्लॉक और तहसिल पौरांचल त्रुटिपूर्ण इंग्लिश बनान संशोधन प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। एही क्रम में सरकार पक्षर गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमिटी चलित मास 2 तारिख में 9 स्थानर नाम परिवर्तन को सुपारिश करने सहित 22 जिले में 50 रु अधिक नाम बदलवा को सुपारिश करिसेंति। एने राजस्व विभाग पक्षर मे 3 रे ओडिया भाषा प्रतिष्ठान निर्देशकों को अवगत करा जायछि। राजस्व विभाग स्वतंत्र सचिव एसके जमीरुद्दीन प्रदान करिथिबा पत्र रे दर्शाई दिया जायछि जे पद्मभूषण डॉक्टर प्रतिभा राय अध्यक्षतार अनुष्ठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमिटीर द्वितीय बैठक में नाम परिवर्तन और बदलवा को सुपारिश करा जाय। दिल्ली रे अदल बदल पर ओडिशा मंत्रिमंडल रे परिवर्तन संभावना। चर्चा होउछि जून 22 तारिख पर कौनसी समय भी मंत्रिमंडल संप्रसारण होई पारे। जून 17 रु 18 केन्द्र रे मंत्रिमंडल रूपरेखा बदली पारे। जून 20 रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जून 21 रे रहिछि योग दिवस। या पर मंत्रिमंडल संपर्क में निष्पत्ति नेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह को नहीं कसरत आरंभ हो जाइछि। किछि दिन तले मुख्यमंत्री दिल्ली गस्त करथिले, सेठारु ग्रीन सिग्नाल मिली सारिछि। वर्तमान मंत्रिमंडल रे 6टी पदवी खाली पड़िछि। चर्चा हेउछि 6 रु 8 जन नुआ मुह को सुजोग मिल पारे। कार्य दक्षता और आनुगत्यर मुख्य मानदंड भाव विचार करा जायछि। मंत्री मानक सेमानकर रिपोर्ट कार्ड देवा को कुआ जायछि। एटीएम रे टंकार अभाव, आउ मन इच्छा उठे पारिबेनी कैश। आगो को आहुरी बढ़िबो टेंशन। जेतेबेले आमको नगद टंका आवश्यक हुए आमे प्रथम एटीएम को जाई तुरंत टंका उठाई नेउ। हेले वर्तमान समस्या हेउछि जे लोक माने पूर्व परि अधिक कैश पाई पारु नांती। देशव्यापी एटीएम गुड़िक कैश संकट भोगुचंती। एटीएम शिल्प महासंघ एही परिस्थिति विषय भारतीय बैंक संघ को अनुगत करिछि। बिजनेस स्टैंडर्ड एक रिपोर्ट अनुसार देशर एटीएम सेवा निकट भविष्य में बाधा प्राप्त हो पारे। मार्च एप्रिल कैश अभाव देखा देछि। चलित वर्ष मार्च एवं एप्रिल मासरे सारा देश में एटीएम गुड़िकर नगद अभाव परिलक्षित होइतिला। यह संभवतः एटीएम कारबार हासर कारण। एटीएम ऑपरेटर मानकर एक संघ सीएटीएमआई एक रिपोर्ट अनुसार यही मास गुड़िकर एटीएम गुड़ी को पूरण करने बैंक एवं करेन्सी चेस्ट गुड़िक पर्याप्त नगद मिल पारिला नहीं। मार्च मासरे एटीएम पाई 94,000 कोटी टंका कैश आवश्यक थिला, किंतु केवल 61,000 कोटी टंका 64% जोगाई दिया जाए। सेहीपरि एप्रिल आवश्यक विरुद्ध में केवल 54,000 कोटी टंका उपलब्ध होइतिला। यह स्पष्ट भाव में सूचाई दिए जे सारा देश में एटीएम नगद संकट रे भोकरे मरीजे विश्वर अधा लोक। युद्ध शेष नहेले हाहाकार स्थिति सृष्टि हेब, दरदाम वृद्धि हेब, भोक एवं विश्वर अधा जीवन। ईरान युद्ध को इतिमध्य 3 मासरू अधिक समय बीतीगलाणी। यह शेष होबार ना गंध नाही। हरमुज पथर जहाज चलाचल ठप हो पड़ी। ईरान मध्य बाबल मंदेब को बंद करने को धमक देछि। यह लोहित सागर को गल्फ ऑफ अदेन सह जोड़ी थाए।
ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାରର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ତେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ସାର ଯୋଗାଣ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି। ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧା ଲୋକ ଭୋକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାର ଦରରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଶେଷ କରି ଚାଉଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମେରେ ଏସୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ଦରରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା 26% ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଦର ଟନ୍ ପିଛା $480 ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚିକାଗୋ ରାଇସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଗତ ମାସରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 350ରୁ 400 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆହାର ହେଉଛି ଚାଉଳ। ଧାନ ଫସଲରେ ସାରର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସାର ଦରରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସାର ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ସାର ବିପତ୍ତିର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ କ୍ଷୁଧା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। 2026 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକଳ୍ପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଇଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫ୍ଲେକ୍ସୁଏଲ୍ ଇଥାଇନ୍ ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଗାଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାରରେ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଇଥାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଫ୍ଲେକ୍ସୁଏଲ୍ ଚାହିଦା ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଫ୍ଲେକ୍ସୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ଉନ୍ନତ ରୂପ, ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଇଥାଇନ୍ର ମିଶ୍ରଣକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ E85 କିମ୍ବା E100 ଇଥାଇନ୍ ମିଶ୍ରିତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଥାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ଚାଲିବାର ସକ୍ଷମ। ହିରୋ ମୋଟରକପ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ E85 ଫ୍ଲେକ୍ସୁଏଲ୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ HF ଡିଲକ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ E100 କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଇଥାଇନ୍ର ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଆଖୁ, ମକା ଓ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଇନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଏହା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ନ କରି ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଇଥାଇନ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ 2025ରେ E20 ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆମଦାନୀ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ଇଥାଇନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାର ଟେନସନରୁ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡର 1981 ବ୍ୟାଚର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ପରମେଶ୍ୱରନ ଆୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କମିଟି ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ଠାରୁ ଏହି ପଦରେ 3 ବର୍ଷ ରହିବେ। ଏବେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କମିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତି ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁଇସ୍ 2 ଦଶନ୍ଧି କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ସରକାରୀ ନୀତି ଓ ନିବେଶ ରଣନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। IIT କାନପୁର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗବେଷଣା, ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।